Rolling. Chunyango ne Nyasaye maduong' erokamano momiya ng'wono mondo ayud lego television kawuono. Yiene wasom kode muma ka ok waketho kinde. Zaburi 3:1. Muma wacho ni Ruoth Nyasaye mano kaka wasika thoth, joma dwaro hinya ng'eny, giwuoyo kuoma ka giwacho ni Nyasaye ok bi konye. To in Nyasaye, in okumba mogeng'ona chandruok, imiyo abedo jaloyo kendo iduogo tekra. Aluongo Ruoth Nyasaye mondo okonya kendo oduoka gi ewi gode maler. Apako Nyasaye maduong'. Adwa wuoyo kuom gima iluongo ni jasigu kod gik ma wasigu nyalo wacho kuom ng'ato, to kod gik ma jasigu nyalo timo ne ng'ato. Muma masomo wacho niya, Ruoth Nyasaye, mano kaka wasika thoth, joma dwaro hinya ng'eny, giwuoyo kuoma ka giwacho niya, Nyasaye ok bi konya. To in Nyasaye, in okumbana mageng'ona chandruok, imiyo abedo jaloyo kendo iduogo tekra. Adwa nawuo kuom jasigu. E piny ka ji nitie to nyaka iyud jasigu. Awacho niya, kata ibed mana pop to nyaka iyud jasigu mok oheri. To kata ibed mana archbishop to nyaka iyud joma ok oheri. To kata ibed mana padri kod chiw mane ji mwandu ni te imiye to kiwuok to wuoyo kuome. Nitiere ji ma ok oheri, yani wasigu. To ma momiyo Daudi, jal manondiko muma ni, wacho e kinde molemo lamo mar okinyi koni wasike thoth. Kendo chunya paro ni sama nolamo kama, to nolamo kowuok mondo odhi e tijene mag odiechieng'. Koro ochiew gokinyi nikech Nyasaye osetimone maber, mi Nyasaye osechiewe, mi koro dwa wuok mondo odhi. To paro ni wasike thoth ma ka Nyasaye ok obedo ne Nyasaye to ok onyal. Omiyo nowuoyo kowacho ne Nyasaye ni Ruoth Nyasaye, mano kaka wasika thoth, joma dwaro hinya ng'eny, giwuoyo kuoma ka giwacho ni Nyasaye ok bi konye. Tiende ni nong'eyo ni ka piny oru kod okinyi, to ng'at manyalo kelo ne konyruok en mana Nyasaye. Ng'at manyalo mede ndalo en mana Nyasaye. Ng'at ma ka nitie plan ma jachien nopango ne odiechieng' to kapok owuok oko to chiwo ne Nyasaye report mondo gik ma jachien opango ne okethre, en mana Nyasaye ema nyalo ketho gik ma jachien opango. Tie gima wacho en ni sani awuoyo kodi mondo iwinja. Nitiere plans mathoth ma jachien opangoni. Nitiere dwaro ma jachien opangoni. Nitiere gik maricho ma jachien opangoni. Nitiere gik ma wasiki nyaka ma jirandi, nyaka ma jochuogi, nyaka jok mok dwar maendeleo ni, jok ma ok dwar mondo idhi maber. Nitiere nyaka wasigu modino ini nok inyalo nyuol. Nitiere wasigu modino wi nyithindi ni kata gisomo to rieko onge. Nitiere nyaka wasigu modino ni kata chamo msara to pesa ni ok konyi nikech ikia kuma pesa ni dhi. Kara wasigu emodino. To wachini nochuno jal manondiko muma ni mowacho ni jowata, mano kaka wasika thoth. Adwa ni pachi mondo elre. In kod wasigu mang'eny. Adwa ni ng'e ni jachien ok wasiki kende. Nyaka dhano mawuotho gi tiende jasiki. Nyaka in iwuon in jasik ngimani. To ma momiyo jal nowacho ni jowata, mano kaka wasika thoth. Ne nyaka nyathini minyuolo nyalo bedo jasiki. Nyaka chiegi minyuomo nyalo bedo jasiki. Nyaka chuori monyuomi nyalo bedo jasiki. Nyaka wuoru monyuoli nyalo bedo jasiki. Nyaka meru modhodhi nyalo bedo jasiki. Wasiki thoth. Mane mamiyo muma wacho ni ka koro oganda mathoth malich machalo kama mopie ka bor polo ochung' ka bedo joneno kuom gik ma watimo. Nyiso niya, kaka oganda mopie ng'eny ka bedo joneno no, e kaka wasiki bende ng'eny ka bedo joneno. Adwa ni ng'e ni gik matimi ok gin gik mobukore abuka. Gin gik mobede piny molos gi plan. To ma omiyo jalo wacho ni Nyasaye, mano kaka wasika thoth, joma dwaro hinya ng'eny, giwuoyo kuoma ka giwacho ni Nyasaye ok bi konya. Haleluya. En adiera ni wasigu to wuoyo kuomwa. Ni makati neno kasre kanyo no Nyasaye ok bi konye. Moko be wacho no nyisore anyisa, en ojanyisre.
samoro paro mar nyisruok no tionge go. Jomoko ne iye motowno ok nonyuol nyathi. To ine ngimani tiwinjo ka tuo matui onge iyo koto en mane sebudho kapok inyuol. Koro ji okawi ni iyo to. Mawacho ni mano kaka wasika thoth. Wasigu makana ka wadak maber to gibiro magidonje kindwa mondo gikel rach. Wasigu makana ka nyithinda osomo to gidonje ni ka ng'ane ikaso yie ni nyithindo somo onge. Wasigu thoth. Mawacho ni mano kaka wasika ng'eny. An gi mor tinene ni kawuoyo kodi ni kata wasigu pie kabor polo. Wan gi Nyasaye mochweyo polo kod piny. Mawacho ni wasigu wacho ni ya Nyasaye notok bi konye. Do wasigu go thoth. Mawacho ni gi thoth. Ndiko wacho ni joma dwaro hinya bende ng'eny. Wasigu thoth. Wasigu ma wacho gik maricho kuomi. Wasigu ma plana gik maricho kuomi. Wasigu ma wange chwere remo ka ng'i. To mawacho ni kata ka wasigu thoth to joma dwaro hinya be ng'eny. Adwa ni pacho chiem ni en adiera ni joma dwa hinyi bende thoth. To jal mayalo sani, jal mabiro goli lwet wasigu, jal mawuoyo kuome ni ema biro goli e lak chode, jal mawuoyo kuome ni jal mabiro goli e tuo mar sigete, jal mawuoyo kuome ni ema biro golo nyaka fuo e wiyi, jal mawuoyo kuome ni ema dhi golo ni nyaka chunyi misumba. Awacho ni ya jal mawuoyo kuome ni ema biro golo nyaka ich mako to lwar kimako to lwar. Jal mawuoyo kuome ni. Kata obedo ni wasigu thoth kendo joma dwaro hinyi ng'eny, to wan gi ng'at achiel kende molo wasigu. Jal manoneno ka piny okwamo mogolo wuode achiel mamiderma mo ore piny mondo ng'ama oyie kuom wuode obed gi ngima, to ngima mosiko to manyaka chieng'. Yesu Kristo ene Alfa kod Omega. Muma wacho ni to in Nyasaye ine okumba mageng'ona chandruok. Imiyo abedo jaloyo kendo iduogo tekra. Kawuono kata ka ane kane tekri oserumo, wan gi Nyasaye manyalo duogo tekri. Wan gi Nyasaye mabedo kumba kendo geng'oni chandruoge te. Koda chandruok ochomi ka yor tho morno, wan gi Nyasaye manyalo geng'oni chandruok. Kendo wan gi Nyasaye manyalo duogo ni tekoni kata ka tekoni oserumo. Wan gi Ruoth Jehova Nyasaye manyalo duogo ni teko. Kendo Nyasaye ema nyalo duogo teko. Chieng' moro nyo ane oda kinde mag otieno kama, to simba ywak. To ng'at magona sime ni ywak. Koni pastor, kawuono tatho. Apendi wuok koda, ang'o manegi? E sama nowacho ne kawuono tatho, nawaro noromo gi wajambazi. Kata nawaro ni chwore goye nikech duol to ne mar dhako. Kora kundo dhako ni chwore goye to romo gi wajambazi to jokuoyo geng'one. Ta biro magire koni nyisa gima iywago. Itho mane? To doka ni pastor, nyaka nabi e osiptal. Yo tamore yaore. Eka pacha paro ni mano dhako mane yach mane dwa nyuol. Taduoke ka kwiny. Ni mana kaka iwacho ni thono, itho adier nikech lep nigi teko mondo itho. To kani takoni ne kika cheka winj kiwacho wach miwachono. Ket lweti idho chunyi nikech ondiki ni ngima dhano chakore idho chunyi. Ok adwar mondo iket lweti piny. Nikech piny ich ema nowinja koni mondo kete lwete mondo teko mondo donje lwete kanyo to yaw yor nyathi mondo nyathi owuogi. Anyise ni ondiki ni ngima dhano chakore idho chunyi, ket lweti idho chunyi mondo walem. Alemo ne awuoyo kod chunje mamako nyithinde imon. Makone gino ndiki muma ni Nyasaye ok tam dhako sani mar mako ich. Makone Nyasaye ni Ruoth erokamano ni isemiye ich. Imiyo mako ich. To bende ondiki ni ok de tam dhako sani mar nyuol. To dhako be ok nyal nyuol kapok owinjo muoch. Takone Nyasaye ni koro nikech in mane miye nyathini to sa oromo mondo igole, koro gole yor kwe mondo dhako nene nyathine odhodhi, owuothgo, otim neno.
Erokamano Ruoth kuom tamo wasigu manego ji kadhi nyuol. Agaga amin wach mayom kamano. To kapok pacho tiyo maber, to sime ywak. To ng'ato nyiere sime ni, pastor, erokamano, Nyasaye ogwedhi, itimo na tim. Kakilemo mego amin cha, te kaka nyathi ogwo. Apako rabi wuod Nyasaye. Ji nyalo wacho ni chandruogi ok bi rumo. Wan gi Nyasaye manyalo tieko chandruok. Ji nyalo wacho ni ich momakono mano watweyo ok nonyuol. To wan gi Nyasaye ma kadhano tweyo kata jachino tweyo to Nyasaye gonyo. Bende ji nyalo yanyi mawacho ni onge chi ng'ane mapoklo moro nyorna message ni dagi yanye. Noketho chiemo pongo chobure to konyal nyuol. Ane ka unalan hali ya hatari e bwo teko mar Roho Maler ni jal mapoko mako ich kayale TV ma television kawuono ibiro mako ich nikech remo manochwere msalaba Kalvari notieko te. Kendo winji ka Nyasaye nomiyo Ana nyuolo nyathi ito in ng'a? Ka Nyasaye nomiyo Sara nyuolo nyathi ito in ng'a? Wan gi Jehova Rafa, wan gi El Shaddai, wan gi Nyasaye manyalo gik moko duto. Obiro timo ni kata kawuono en pie mondo timni nikech dwaro mar Nyasaye en ni mondo timni wero mar chunyi. Ane ka mondo landi ni niya muma wacho ni Ruoth Nyasaye mano kaka wasika thoth. Ine bende kata kiwinjo injili mayalo ni wasiki thoth gi ng'eny adier. Wasiki thoth. Nokinego koni iyude wasigu, kidwo koni iyude wasigu, kidoka ng'e iyude wasigu, kisongo mbele iyude wasigu, kidak kamoro iyude wasigu, kidhika jirani iyude wasigu. Ruoth Nyasaye mano kaka wasika thoth. Joma dwaro inya ng'eny. Wasigu ka thoth nanyisi joma dwaro inyi bende thoth. Joma dini adhi ajuoga. Mato roe mowacho na wachi madini adhi ajuoga mondo tiek kari mondo lori cho winja mondo dala ni odongunda ng'eny. To ka gisedhini to giwacho niya ni onge Nyasaye ok nokonye. Adwaro mondo ing'e ni kinyono piny gi Nyasaye midong gi Nyasaye to Nyasaye nyaka konyi nyim wasiki mathothgo e nyim joma ng'eny madwa inyigo. Nyasaye nyaka konyi. Kawuono wan gi Nyasaye mabiro konyi sani. Kata bed ni isetieko higni 40 kapok inyuolo nyathi iketo piny, to ane ka niga 40 tin e nyim Nyasaye ibiro nyuolo nyathi, ibiro nyuolo nyithindo. Ana nonyuol ma ano wacho ni jowa dhako ma yande min nyithindo ema kawuono bedo migumba, to migumba ema bedo min nyithindo. Awacho ni biro bedo min nyithindo tinende. Winje chunyi ni injili mayalo kawuono biro yawo iyi. Wane ka mondo wanyis teko mar Nyasaye. To in Nyasaye in okumba na mageng'o na chandruok, imiyo abedo jaloyo kendo iduogo tekra. Koro be ni chunyi nyose ol. Mot ing'eyo nitie wach manyalo donjo e chuny ng'ato. Makata ng'ato wuok kod to wi kuruk ti. Kod ipenjo mondo duoki to koni weya uru yok tiyo kadwa duoko nikech nitiere wach matieko teko mar ng'ato. Kendo ka koro winjo ka ng'ato wuondo ng'ano chwanya inye nikech teko ne mar wach oserumo. To muma wacho ni Nyasaye okumba mageng'onwa chandruok kendo Nyasaye mamiyo wabedo joloyo kendo en moduogo tekrewa. Koro ka Nyasaye nyalo miyo wabed joloyo, to Nyasaye ema duogo tekowa. Winji. Iwinjo. Kata bed ni ji oseyanyi ma ji osewuoyo kuome, wan gi Nyasaye maduogo teko. Wan gi Nyasaye mamiyo wabedo joloyo. Wan gi Nyasaye ma Alfa kod Omega. Wan gi Nyasaye magolo wa chandruok. Be nitiere chandruok moro mimoke miparo ni Nyasaye ok nyal goli? Ka koro nyaka juoga kidhi ire to kona ana thiedhi to ka Nyasaye oyie to en obok kia no nyalo timo. Obok kia ni ono nyatimo to ng'ano kia en ong'e ni Nyasaye wan gi teko.
now wan ka mondo wadog ir Nyasaye. Aluongi mondo ikonya aluongo Nyasaye mondo okonya kendo oduoka gie gode maler. Wadwa luongo kodi Nyasaye jan makelo duoko kowuok e gode maler e got mar Sayun. Muma wache Zaburi ni jok mogeno kuom Nyasaye gichalo kod got Sayun ma ok ng'ingni, ok yiengni. En kada chando kubiro no piny yiengni, sani piny yiengni, dhano ringo, dhano rokni, dhano rorore, dhano timore marach, dhano twere, dhano twe umgi, dhano pamo, dhano timore nade, jigota. To aluongo Nyasaye mondo okonya kendo oduoka gie wi gode maler. Koro kata bende piny ochopo ma ji onge ok inyal moso wadu kama ugota. To wanyalo luongo Nyasaye sani je winjwa gie gode maler kendo duokwa. Kawuono chopo makata ng'ato dhi e osiptal to nyaka dokta mathiedhe oluore. To Nyasaye e okumba mageng'onwa chandruok. Adwani winji ni Nyasaye e okumba mageng'oni chandruok. To Nyasaye ni ema miyi bedo jaloyo to duogo tekri. Awuoyo gi jalo moro ma samoro nyopuonjo nyithinde 5. Masamoro nyopuonjo nyithinde motere university. Ma nyithinde orwako ogudu iluongo ni kondo man gi tole gubathe. Ma nyithinde orwako law maraduonglu marateng'. Ne gidhi e graduation day. To kawuono mawuoyo kodi gima nyiso ni ne graduate onge. Nikech gitiyo to sime ok gigoni. Gitiyo to msara ok iyudi, pesa ok iyudi. Bende moko nitiere ma koseyudo tich to dhi chuth for good. No bang'e tong' mokuok. Kuna chakurudi. Moko nitie ma janyuol gi chandore go to janyuol ne sie manyuole. Ok omak sime to mar mama Wakambo, baba Wakambo to mako. Nene mokonyo to janyuol sie. Mano chandore moti ouso nyaka lo, ouso nyaka dhok, okolo nyaka lod, podi ng'ade. To mae momiyo muma wacho ni wasika tho, joma dwaro inya ng'eny. Kendo jogo bende wuoyo, mana kaka iwinja wuoyo muma wuoyo ni, e kaka jogo jibe wuoyo kuomi. Ne opuonjo gi to onge. To ndalo mani puonjo gi to nionge kata sufra miloki chiemo. Nikech nionge pesa ming'iewo go, pesa duto niteri sikul. Muma wacho. Kata bedo nosetimre kamano, to muma wacho. Ni Ruoth Nyasaye, mano kaka wasika thoth. Joma dwaro inya ng'eny. Giwuoyo kuoma ka giwacho ni Nyasaye ok bi konya. To in Nyasaye, in okumba mageng'ona chandruok. Imiyo abedo jaloyo kendo iduogo tekra. Wan gi Nyasaye manyalo mi ibed jaloyo. Wan gi Nyasaye manyalo duogo tekri. Wan gi Nyasaye manyalo chango tuo man kuomi, painkiller, dokta maduong'. Nyasaye ma laboratory. Nyapoka nyakumuro gochona ni min gi ong'eya. Min gi no gochone no ng'eyo Pastor Nerea. Kendo siepne kendo se konye. To ene e samani nyathi ma nyako ni wuoyo koda, to wachona ni min gi ni Aga Khan Kisumu e ward. To en e ICU. ICU en kama ka ng'ato nitie to onge ng'ama donje, yani okatne muya imede oxygen. ICU kidhiye tirwako wuoche mar nanga, tirwako gudu moro mar pamba. Ekidonje ICU nikech en kama ok dwarie koko, gimoro ok lwar piny tunglu. En kama joma nitie rito thogi, rito sagi mondo chunygi ochodi. Kendo ji mang'eny ka jogo gin e ICU to goche ni onge. Ng'ane ni ICU joka wuondowa, jogo keta muya, onge ng'ane no osetho. Nikech ICU en kama dangerous.
en kama hatari, en kama ngima onge. To nyathini nyisa ni mama wa nowacho na ni nosiepne kende se konye. Mama uno nyinge to pima na nyinge mi. To kaka joma dilu wuotho ta konya mana kia. Owacho ni nosiepne kende se konye. To ene ICU sani Aga Khan Kisumu. Yena okona ni mondo walem. Ukanya ni minoko ne kadonje tuo kadonje hospital man ka kia no kanon. Kijan tich na tich lemo mane kaka wadhi lemo ta kalo ta we man. To akoni kare walam. To nyathi manyakoni nokawo yie mama gi. Ene Nairobi mini Kisumu to yie matimo gik ma onge beti. Talemo ne katieko to wiyo wil gi wachno. To bang 2 days. Nyathi manyakoni gocho. Ni hey, pastor bing'eya. Ane manyacha gocho ni. Ne mama wong'ei. Mama wonche ni ICU. To kise lemo. To mama wuok ICU. Otel mama wa ward. Miga gani amen. To gol mama wa ICU. Akere bijot mama chone. Jinyalo wacho ni okibitoy. Nyasaye ok nokonyi. To Nyasaye kwa malo mondo konyi. Ai. Machielo malo makoro rakonyo ng'ato gol ICU. En wuod nyanga made tam Nyasaye. En wuod nyanga made chunge nyim Nyasaye makoni ICU kiko wuoge. Kata wasiki ng'eny. To Nyasaye ko wuok ni dwa konyi to biro konyi. Manya kucho kwani mama wakaka nego amen. E kaka mama gole ICU. Muter mama na wuon. To kawuono mama na owacho. Ni mondo anyisi ne gidwa gocho ni. Ginyamera marite. Mondo goni iro kama. Akiani binyo wachini. Ngama ni ICU. Lama kanga to ni Nairobi. Tor Nyasaye. Nikajindiko wacho. Ni Nyasaye no ora wach. Wach Nyasaye no dhi mochengo. Abe mane mumba makicho rago. Mane mumba moro marajichira marito ragago. Kawecho moko matek. To mumane madhiye. Mane gira mar tony go. To akoni gigi gochi. Nikech an gima ng'eyo. Naonge gi toge Nyasacha. An go ga 100%. Notimo dier ko wacho notimo to timo. Nikech ok en wuod dhano madoriando. Koro ne ok anyise mondo atugu kode. Nanyise ka ng'eni Nyasacha otimo. Nikech ang'eye gik motimo dongo. To mama chogocho. To gocho ko pastor. Ema ni lemo na kanyaro le ka oyena. Kaka ni lemo no gola ICU. Ane ward. To king no miya discharge. Kinya dwa ni lemo na kon ok king. Mana sama Nyasaye omiye ng'wono ni. Ema dwa ni kura lemnie. Kawagone ruodho no ero kamano. Ne ok nyalre kuom doctor. Ne ok nyalre kuom nyithindi. Ne ok nyalre kuom anyuolani. Ne ok nyalre kuom pesa. Kata no tere Aga Khan kuma pesa ng'eny. To ne ok nyalre. To kuom nying Yesu ja Nazareth. Gi teko mar nying Nyasaye. Ono nyalo. Nikech muma wacho. Gimora mora makoe kon kod yie nying Yesu Kristo. To Nyasaye biro timo. Mondo nying Nyasaye maduong' oyud duong' kuom wuowi. Na lemo ne. Makata kakura yalo ka. Tawinje chunya no semi discharge. Nikech teko mar muriemo mag Yesu ja Nazareth. Gima temo wacheni niya, jali ywak ne Nyasaye. Mano kaka wasika thoth. Joma dwaro inya ng'eny. Giwuoyo kuoma ka giwacho ni Nyasaye ok bi konye. To Nyasachwa. Kama koro wasigu loro. Gitweyo. Ginano. Ni koro tok nyalre no. Mane me ruoth ogonyo. Kimia moro moridore, kelane moro nyim Nyasaye sani, mabeto ridore. Weri gi gik maweth, magi maweth go kadwe wuoye. Adwaro gima pek. Gima tamo wang' ji. Mose ya orieko mar piny. Mose ng'adi bura ni ka ng'ane to ok nyalre. Winjina mo eo jorieko kel. Mae sama Nyasaye dwa time gimoro. Nikech wasigu si wuoyo. Wasigu si wacho gik moko.
Magi wacho ni Nyasaye tok nokonyi. Ane kamo na landi ni kawuono. Nyasaye dhi konyi. E yore te. Nyasacha dhi konyi. Nikech mama wacho ni en okumba wa mageng'onwa chandruok. Kela ne chandruogi no mano mane? Mane tam Nyasaye. Mano mane? En mane? Mane tam Nyasaye ma Nyasacha? Onge. Awacho nini onge. Obed tuo makonyo piny. Maok elre. Ibiro ele kawuono. Kechene okumba mageng'onwa chandruok. Kendo momiyo wabedo joloyo koduogo tekrewa. Adwa ni walem kodi. Nikech awinje chunya. Ni Nyasaye biro duogo tekoni sani. Nyasaye dhi mi bed jaloyo weche duto. Kata nyi wuotho ka wiyi kulo nikech iluor ga yany mose yanyi. To kawuono ting'wi malo. Nikech ruoth oseduogo ni tekoni. Nyasaye osemi bedo jaloyo. Nyasaye osekonyi. Koro wan gi Nyasaye madwa konyi sani. Teko mar nying Yesu Kristo nyalo gik ma dhano ok nyal. Yiena mondo walem kodi. Wago erokamano Wuoro Maler. Nyasaye maduong' malich moloyo, Nyasach Daudi maka Jesse. Nyasaye ma Nyasacha, Nyasach od mama nyar gi nera. Nyasach dalana. Saye moserado na kod wasigu ratiro kaneno kama. Manyaka mago modong' ajik wasigu modong' podi biro radogo. Jali ni e lweti ruoth. Itimne ono. Nyingi maduong' mondo yud duong'. Walami ka wapuoyo. Nikech isebedo jadiera. E nying Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. And amen. Shalom. An nere ambewa. Mar karachunyo ka uma skul kandege. An jal ma Yesu Kristo nawar. An nyala sembo kanyikela modak mbewa. Anyar jaduong' Rufasagola boy kamoro ne Rangenya skul. Awuok e kanisa madondoro kod chang. E piny Nairobi ka Nyasaye oketa moda titich Nyasaye e Nairobi East. E bwo Bishop Barack Odoro kod Evans Ochola. Nyasaye ma ono mondo gwedhi ka waromo. Namba wuok e screen kanyo. Nyasaye mondo gwedhi e nying Yesu Nazareth. Amen.